जाता है। शेर अफजल मरवत साहब भी इसीलिए आते हैं टीवी पे, किसी ने बैन तो नहीं लगाया, खान साहब ने तो ये नहीं कहा कि कल को ये किसी टेलीविजन पे नहीं जाएंगे। तो अगर उन्हें रोका नहीं जा रहा, अगर उन्हें कमेटी से बाहर नहीं निकाला जा रहा, अगर उनकी बाकायदा तौर पर सरजनिश नहीं की जा रही, तो जाहिर बात हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वो टेलीविजन पे आएंगे तो वो अपनी जमात और अपने लीडर के हवाले से बात करेंगे। देखें, आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल 100% दुरुस्त होगी और आपकी बात भी दुरुस्त है कि जब आप किसी हमारे एक वर्कर को भी, इवन कोर कमेटी के मेंबर को छोड़ दें, पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर को भी छोड़ दें, आप किसी वर्कर को भी हमारे को बुलाते हैं तो आप पीटीआई के बिहाफ पे बुलाते हैं। अगर वो आता है तो वो पीटीआई की पॉलिसी डिसीजंस को टो करना चाहिए। अगर उसका पर्सनल राय है तो वहाँ उसको डिफरेंस डालना चाहिए कि ये मेरी ज़ाती राय है भाई, ये पार्टी पॉलिसी के बारे में मुझे नहीं पता, ये कहना चाहिए। आपकी बात 100% दुरुस्त है, मगर अगर कोई मैं बात अभी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर जाऊँ और कल वो एक कन्फ्यूजन का बायस बने तो वो पॉलिसी वो होगी जो पार्टी पॉलिसी होगी। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें एहतियात की जरूरत है। ये बात दुरुस्त है आपकी कि देखें, जब बानी चेयरमैन, देखें ऐसे पे एक बात करके, अगर इमरान खान आज बाहर होते तो ये चीजें हमें ना फेस करनी पड़ती। आपकी बात दुरुस्त है, मगर एक बात तय है कि इमरान खान का ही बयानिया चलेगा, इमरान खान की ही फाइनल पॉलिसी डिसीजन चलेगा, इमरान खान ही के मुताबिक हमें वोट मिले हैं। अब मैंने यहाँ 1,05,000 वोट लिए हैं, इमरान खान साहब ने यहाँ मेरा ख्याल है 93,000 वोट लिए थे इसी लेकिन ये जब 2018 ये कौन फैसला करेगा? लेकिन सिर्फ एक बात करके देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनसे ज्यादा वोट लिए हैं, ये 100% इमरान खान का वोट है और मुझे जो वोट मिला है इमरान खान की वजह से मिला है और मैं बाहर निकला हूं, मुझे लोगों ने वोट दिए हैं, वेलकम किया है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, इमरान खान की वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये बात की आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपको जो वोट मिला है वो इमरान खान के नाम पे पड़ा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जब आपने कहा कि जी जो शख्स जिसको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है, जब वो बात करेगा वो इमरान खान की बात करेगा, तो जाहिर बात है फिर मुझे और बतूल को और हमारे तमाम सुनने वालों को ये कन्फ्यूजन तो होगा कि जब क्या शोएब शाहीन साहब इमरान खान की बात कर रहे हैं, क्या शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान की बात कर रहे हैं, क्या अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान की बात कर रहे हैं, या क्या जुल्फी बुखारी इमरान खान की बात कर रहे हैं? और अगर इन तमाम बातों में तजाद आ रहा है तो फिर हम भी कंफ्यूज होंगे, लोग भी कंफ्यूज होंगे, आपका बयानिया जो है वो भी कंफ्यूज होगा। ये हो रहा है। और कंफ्यूजन की कुछ और मिसालें भी हैं हमारे पास। देखें मैं एक बात आपको बता दूं, 99.9% हमारे किसी भी बंदे के दरमियान कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन होता है, हर जगह पे होता है और हर पार्टी में होता है और होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द गुड काज और उसका रिजल्ट अच्छा लेने के लिए। लेकिन हम जब कोर कमेटी में बैठते हैं, अपनी अपनी ओपिनियंस देते हैं, उन ओपिनियन के बाद जब फाइनली कंक्लूड हो जाता है कोई इशू, दैट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी, और उसको हम प्रोपेगेट करते हैं। अच्छा, मुझे लिहाजा इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आपके पास 99.9% वो बात करते हैं जो पार्टी पॉलिसी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, 0.1% एक शख्स अगर कोई डिफरेंट पार्टी पॉलिसी देता है तो दैट कैन नेवर बी द कंसीडर्ड। अच्छा, अब देखें ना, ये कंफ्यूजन मुझे और बताएं, ये आपकी बात देखें, मैं उसकी तायद करता हूं। आज अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो ये कंफ्यूजन ना होता, लेकिन ये वो प्रॉब्लम हो रहा है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि वो अंदर हैं, उसकी वजह से जो जमात को नुकसान हो रहा है, उसमें न सिर्फ ये कि बयानिए में कंफ्यूजन आ गई है, बल्कि वो लोगों को तक बयानिया जो पहुंचाने का जो एक स्ट्रेंथ थी खान साहब की, वो भी डैमेज हो गई है। अब उससे क्या हो रहा है? आपने कहा जी कभी जो है ये 1% लोग हैं वो कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान का इशू ले लें, शोएब शाहीन साहब आप खुद इस्लामाबाद से लड़ते हैं, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, असद कैसर साहब वो गए और उन्होंने जाके मौलाना साहब से मुलाकात की डेलीगेशन के साथ। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली कहा कि अगर हमारी एहतजाज में मौलाना साहब भी शामिल होते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, वी आर विलिंग टू वर्क विथ हिम। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब, चीफ मिनिस्टर केपी, क्या कहते हैं जरा सुनिए। को पकड़ के किसकी पार्टी में ले जाया गया? इस मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ के जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, जबरदस्ती प्रोग्राम करवाया गया। ये कह रहे मैंने चोरी हुआ है, मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा और फिर नोट भी कहा मेरा वोट बढ़े तो फिर कहीं और चल पड़ेगा। अब शोएब शाहीन साहब, पार्टी पॉलिसी असद कैसर साहब वाली है या अली अमीन गंडापुर साहब वाली है? देखिए मैं दोनों भाइयों के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू के ऊपर मुझे नहीं पता किस रेफरेंस में उन्होंने बात की है, या मौजूदा के हवाले से बात की है या कोई पुरानी बात है अली अमीन गंडापुर की, मैं नहीं जानता। मगर ये बात तो खान साहब ने इमरान खान, अच्छा आज की, बहरहाल मेरी राय में उनको एहतियात करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं मौजूद था जेल में
یہ عید سے کچھ شاید تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب سے صحافیوں نے سوال کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم سب کو دعوت دیں گے، جس میں ایکسکلوڈنگ پی ایم ایل این، ایکسکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم، اور کسی نے سوال کیا مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا ہم اس کو بھی دعوت دیں گے، لیکن وہ ان کے بارے میں کوئی حتمی طور پر نہیں بتا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے، لیکن شعیب شاہین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید ایک دن پہلے ہی عثمان ڈار نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں کی داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی، اور وہ جو آپ کے کولیگز آج کل ایک اپنا گیٹ اپ کر رہے ہیں اسی موڈ میں تھے وہ بھی، اور انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے ڈفرینسز ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں 99.5% ڈفرینسز ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک اور کانٹرڈکشن ہے جو آپ نے خود لیکن آپ اگر خان صاحب ان کو خود کانٹرڈکٹری بات کر دی، خان صاحب اگر ان کو پارٹنر بنانا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کو، تو آج جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کر دی کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا صاحب تو اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں، اس کے بعد کیا کسر رہے گی؟ تو یہ وہ پرابلم ہے نا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کا کیا ایکچوئل پوزیشن ہے کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی دو قسم کی میں نے کہا نا ہوگی، نمبر 1 کور کمیٹی، نمبر 2 خان صاحب کی جو بات ہوگی وہ اوور ویلمنگ اتھارٹی رکھے گی، تو لہٰذا کوئی بھی بات ون آف دی ممبر کوئی بھی بات کرے گا that will be considered as چاہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، فرق نہیں پڑتا۔ ہی از پارٹی، دیکھیں جب پارٹی کی پالیسی کے اندر بیٹھیں گے، جب پارٹی کے اندر بیٹھیں گے، he will be considered as one of the member of the core committee، one of the member وہ ہوگا نا، وہ پارٹی پالیسی تو نہیں دے گا، پالیسی دے گی کور کمیٹی۔ لہٰذا دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہوں کہ آپ نے ایک بات کی کہ اس سے اسٹرینتھ ہماری کم ہو رہی ہے، اسٹرینتھ کم کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اسٹرینتھ اب پچھلا اگر آپ سال اٹھائیں 9 مئی کے بعد میں تھرو آؤٹ کوئی 8 پروگرام ہر ٹی وی اسٹیشن پہ لیکن شعیب شاہین صاحب معذرت کے ساتھ اسٹرینتھ کم اس طرح سے ہوئی ہے because you are not able to make a narrative out of anything you are doing these days۔ نہیں میں بات بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد میرے سے ہر ٹی وی اسٹیشن پہ ایک سوال ہوتا تھا، آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے، میں ان کو کہتا تھا کہ کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ ہمارے ہوں گے، آپ دیکھ لینا۔ نمبر 2 آپ ریکارڈ اٹھا لیں، سچ پوچھ لیں کسی بھی پی ایم ایل این سے کہ کون جیتا ہے اور ایکچولی ہمیں کتنے ووٹ ملے ہیں۔ وہ تو ایک الگ ایشو ہے، ہمیں ہرائی گئی ہیں، پنجاب ہرائی گئی ہیں، باقی سائڈ سے۔ اچھا میں ایک بات کہوں، پچھلے سال یہی کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا کیونکہ آپ کی ساری لیڈرشپ تو سائڈ لائن کر دی گئی ہے، مگر پارٹی نہیں ختم ہوئی۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں نا، نیریٹو بلٹ، نیریٹو یہ نہیں ہے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا، نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیریٹو یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، لیکن نیریٹو یہ ہے کہ یہ الگ الگ لوگ جو الگ بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا، وی آر ویری گریٹفل، بہت شکریہ، ویری گریٹفل آپ نے ہمیں جوائن کرے، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔